केंद्रीय एजेंसी एक बार फिर राशन भ्रष्टाचार की कगार पर है। पूर्व खाद्य मंत्री गणेश रिकपुर इस्लाम के चचेरे भाई के होटल की तलाश अब दीघा में हो रही है। होटल प्रबंधक काम में व्यस्त था और उसने उनका पक्ष लेने से साफ इनकार कर दिया। केंद्रीय एजेंसी एक बार फिर राशन भ्रष्टाचार की कगार पर है। पूर्व खाद्य मंत्री गणेश रिकपुर इस्लाम के चचेरे भाई के होटल की तलाश अब दीघा में हो रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पहले ही उत्तर 24 से 2 भाइयों मुकिल और वैश्य को गिरफ्तार कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अनुशीर रहमान विदेश में है और उनके दादा अफील नूर रहमान मुकुल एक लग्जरी होटल के मालिक हैं। न्यू दीघा में लग्जरी होटल यह भी पता चलता है कि इस होटल के उद्घाटन पर बॉलीवुड कलाकार भी पहुंचे। होटल का कोई भी कर्मचारी कैमरा पर बोलना नहीं चाहता। होटल प्रबंधक काम में व्यस्त था और उसने उनके पक्ष में बात करने से साफ इनकार कर दिया। এরকম তো আমরা এই যে ডিলটা আছে মানে সেটা সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, জমির বৈধ কাগজপত্র আছে কিনা, ট্রেড লাইসেন্স আছে কিনা, তিনি যে জায়গায় করছেন সেইগুলো আমরা দেখি। এর বাইরে তো ওই ধরনের কোনো চেকিং আমরা না। দেখুন, দীঘাতে কে আছে কিভাবে করছে সেগুলো আমরা তো জানবো কি করে? এটা তো তারা তাদের টাকা আছে কিনে নিচ্ছে, কেউ বিক্রি করছে কিনে নিচ্ছে। এবারে তারা যে কি কাণ্ড করে আসছে সেখানে আমরা বুঝবো কি করে? দীঘাতে আমাদের বোঝা সম্ভব না। না না, আমরা তো হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। আমরা আমাদের কাছে যারা হোটেল মালিক তারাই সদস্য হয়। তো ওরা যে কি কাণ্ড করছে সেটা আমাদের একটার মধ্যে পড়ে না। ইনকাম ট্যাক্স আছে, অন্যান্য দপ্তর আছে, তারা ধরবে। আমাদের তো সব দেখার প্রয়োজন হয় না। আমরা কেন ধরতে পারবো? তাদের ভেতরে কি আছে না আছে, তাদের কি ফাইল আছে নাই, বা কালো টাকা আনছে কি না, কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো না। আমাদের ধরার দায়িত্ব। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।